Start. Sige nga. Tayo nga, Nathan, tayo. Turuan mo nga turuan mo si Tita Carol, sayaw ng 8-8, at saka singa ng In the Bowling. O, tayo si Nathan sa center. Yeah? Tayo. Yeah. Tayo na lahat, bilis. Ayan, singa na, singa. Nay, ears. Clar. In the base. Tapos yung telo naman si Nathan ng ain. Ain. Fifteen, 15, 16, 17, 18, 19, twin. Good. So, ano pa singa na, Nathan? I love you, Nathan. Nathan, I love you. I love you. I love you. I love you, Tita Carol. Todo. Todo, la pelo. Pa. Para, Nathan, sir. Ano yung papa? Para, Tita Carol. So, how fun yaw? What makonsterek? Female. What makonsterek? Female. Good, so, you have an X slim. Nathan is X? Teka, ano sabi ni Opa Kicker? Ella, in the car. Ano sabi ni Oma Ninit? Ay, kalabaw. Ano sabi ni Papi? Yung. Ay, kalabaw. And si Mami, ano sabi ni Mami? Sabi si Mami. Di ko rin alam eh. Tita. Okay, sige na, Nathan. I love you. I love you. Love you. Love you, Tita Carol. Todo. Wala pelo. Pa. Pala, papa. Yeah, galing-galing ni Nathan. Singa tayo, Nat. Oy, dansa si Nathan ng... Kiss ko dansa. Stop! Tingin ko nga si Nathan. Stop! Stop. Right there. Right there. Dance. With Me. close. Open. Red, green, blue. Tell me what do you see? Good song. Galing-galing na Nat. Enok. Ano pa kayang gawin ni Nathan? Ha? Ano pa kayang gawin ni Nathan? Ano pa kayang gawin ni Nathan? Bibidyo natin yung gagawin ni Nathan. Ay, 8-8 pala. Paano 8-8? Yeah, ipakita natin. Tayo'y mag 8-8. 8-8. Mag 8-8 na. Tayo'y mag 8-8. 8-8. Mag 8-8 pa. Wow! Good. So, Nathan, yay. Pasok. What do ya?
Kulangot motor. Natingin po. Kadiri talaga si Nathan. Video hawak. Yeah, duy ka na sa video, Dan. Duy video. Duy ka na kay video. Sige na, sabihin mo lang, oh. Bye. Doy video. Oh, bye-bye ka, Dan. Bye video. Kamay mo, Dan. Bye video. Good, so, okay siya na. Lakas. Doy video.